Nabi SAW bersabda, "Uridas alayya ummati bi'amalihim." Dibentangkan kepada aku umatku dengan amalan mereka. Husniha wa sayyi'iha, eloknya dan buruknya. Fara'aitu fi mahasini a'maliha, maka Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah melihat pada keelokan amalan umatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imatatul adza 'anil tariq, membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Wa ra'aitu min sayyi a'maliha, dan aku juga melihat kepada keburukan amalan umatku. An-nukhamatu fil masjidi, kahak di dalam masjid, lam tudfan, yang masih belum dikambus. Hadis dikeluarkan daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan amalan umatnya, sama ada baik ataupun buruk, semua dibentangkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat, maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak lagi hidup bersama dengan kita dalam dimensi kita pada hari ini, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup dalam dimensinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana para syuhada yang sekalipun mereka telah mati, tapi mereka tetap hidup. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu jangan menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Cumanya hidup mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidaklah seperti hidup kita di atas muka dunia ni, yang perlu makan, yang perlu minum untuk hidup. Ini syarat hidup di atas muka dunia, kena makan dan minum. Hidup di alam sebelah, hidup yang tidak memerlukan kepada makan dan minum, tapi hidup. Jadi begitulah hidup para syuhada. Kalau syuhada itu hidup, maka hidup anbiya itu lebih aula. Lebih-lebih lagi lah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kita sebut tentang bahawa dibentangkan semua amalan umat dia, husniha wa sayyiha, sama ada amalan itu baik ataupun amalan itu buruk. Maka Nabi kata, fara'aitu fi mahasini a'maliha, maka yang aku tengok pada keelokan amal umatku ialah imatatul adza 'anil tariq, buang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kami ikut Kedah, musim orang ambil padi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas jalan tu penuh selut, penuh tanah, penuh kelebok. Saya ada pengalaman. Kelebok ni bila mana dia duduk atas jalan, Allahumma salli ala sayyidina, kadang-kadang tu tinggi tu. Jadi bila mana kereta kita lalu, kita ingat dia lembut, rupanya dia keras. Bam, kena habis kita punya apa? Mampu akan jatuh. Jadi macam mana kita kalau tengok keadaan macam tu, kita berhenti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita usahakan, kita ambil, kita buang. Jadi itu dilihat oleh Rasulullah. Nabi kita tengok. Dalam kampung kita berjalan, naik motor, tengok-tengok ranting pokok jatuh. Jangan kita mengelak saja. Kita mengelak, kita tongkat motor, kita ambil buang. Nabi kita tengok amalan kita buat.
Ini sekurang-kurang sekurang-kurang amalan umat Muhammad. Sebab iman itu tercabang sampai 60 hingga 70 cabangan iman. Yang paling tinggi ialah kalimatul la ilaha illallah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cabang yang paling tinggi sekali. Yang paling rendah sekali ialah imatatul adza 'anil tariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka diperlihatkan amalan itu kepada Rasulullah. Umat ni siapa? Setiap afrad kita ni, setiap peribadi kita, setiap individu kita. Nabi SAW melihat setiap orang membuat baik, hatta setiap kebaikan yang dibuat oleh umat, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Ni logik tak boleh pakai dah ni. Logik tak boleh pakai. Macam mana Nabi tengok semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takkan Nabi boleh tengok semua kot. Kita kalau tengok hak ni, kita tak tengok hak ni. Kalau kita tengok orang ni, kita akan tertinggal tengok orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Logik tak boleh pakai. Sebab agama ini dia bukan logik. Agama tak pakai logik, agama pakai wahyu. Yang kita faham daripada hadis, yang kita faham daripada ungkapan para sahabat. Kalaulah agama ini dia pakai logik, tentulah menyapu di bawah khuf lebih patut daripada menyapu di atas khuf. Khuf ni stokin hak kulit tu. Kalau kita tahu cara guna, ambil sembahyang, kita tak perlu basuh kaki. Kita hanya menyapu di atas khuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi khuf tu sapu di atas, bukan sapu di bawah. Sepatutnya sapu di bawah, pasal kita pijak kan. Tapi sapu di atas. Berarti agama tak pakai akal, dia tak pakai logik, dia pakai wahyu. Nabi kita SAW ajak kita, kalau kita lalu di kubur, kita kena bagi salam kepada ahli kubur. Kita kata assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam untuk kamu wahai penduduk, wahai ahla diyaril muslimin, wahai ahli perkampungan orang-orang Islam. Di dunia ni kita duduk campur-campur. Dalam taman tu ada kita orang Islam, ada Hindu, ada Cina. Bila kita masuk dalam kubur, semua Islam lagah. Dipanggil perkampungan orang Islam. Salam untuk kamu wahai ahli perkampungan orang-orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salam itu disambung dengan wa inna insyaallah, kami ni insyaallah bikum lahiqun, pun akan ikut kamu juga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita kena turun kereta akan bagi salam, ataupun paling kurang kena turun tingkap kot bagi salam, ataupun kena renggah, kena kelui, macam tu ke? Tak kan? Maknanya kita tak erti alam sebelah tu macam mana. Tak perlu buat turun tingkap, tak perlu turun kereta, tak perlu khiau, tak perlu. Maknanya lagi sekali agama kita tak pakai logik. Hal ni ialah merupakan sesuatu yang Tuhan nak tunjuk kebesaran dan keagungan dia. Subhanallah.